साथियों, आज की ख़बरों की शुरुआत मुफ्ती मोहम्मद हारून बलवा की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत आपकी नमाज तरावी की है। माशाल्लाह, आप गांव बलवा में ही 10 दिन की तरावी सुना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि व ख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व अआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला क़ुल अनज़लहु अल्लज़ी यअलमुस सिर्र फ़िस समावाति वल अर्ज़ इन्नहु कान गफ़ूरर रहीमा वक़ालू मा लिहाज़र रसूल यअकुलुत तआम व यमशी फ़िल अस्वाक़ लौला उन्ज़िल इलैहि मलकुन फ़यकून मअहु नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकूनु लहू जन्नतुन याकुलु मिन्हा वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरन मिन ज़ालिक जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व यजअल लक क़ुसूरा बल कज़्ज़बू बिस्साअति व अअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिऊ लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिक सुबूरा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा क़ुल अज़ालिक खैरुन अम जन्नतुल ख़ुल्दि अल्लती वुइदल मुत्तक़ून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा लहुम फ़ीहा मा यशाऊन ख़ालिदीन कान अला रब्बिक वअदन मस्ऊला व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाइ अम हुम ज़ल्लुस सबील क़ालू सुब्हानक मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिक मिन औलिया वलाकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसू ज़िक्र व कानू क़ौमन बूरा फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नसरा वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा वमा अर्सलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फ़िल अस्वाक़ वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फ़ितनह अतस्बिरून व कान रब्बुक बसीरा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल अल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िल अलैना अल-मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अन्फ़ुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िन लिलमुजरिमीन व यक़ूलून हिजरन महजूरा वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअन मंसूरा अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला व यौम तशक़्क़क़ुस समाअु बिल-ग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमानि व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा व यौम यअज़्ज़ु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا
غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله